अस्सलामु अलैकुम प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम इदगाम के बारे में पढ़ेंगे कि इदगाम क्या है, इदगाम किसे कहते हैं और इदगाम कहाँ होता है, इदगाम की इक़साम कितनी हैं और इदगाम किन किन अरूफ पर होता है। सबसे पहले हम इदगाम के मानी जानते हैं कि इदगाम के मानी क्या हैं। इदगाम के मानी हैं मिलाना। और इदगाम किन किन हरूफ पर होता है। इदगाम 6 हरूफ पर होता है, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। ये जो 6 हरूफ हैं इनके ऊपर इदगाम होता है। ये 6 जो हरूफ हैं इनको मिलाकर एक अल्फाज बनता है यरमलून, जिसे यरमलून कहते हैं। और इस कायदे का नाम भी बाज़ लोग यरमलून के नाम से पुकारते हैं। जैसे हम इदगाम कहते हैं, इस तरह यरमलून का कायदा भी कहा जाता है, इदगाम यरमलून भी कहते हैं। सबसे पहले हम कायदा जानते हैं कि कायदा क्या है। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद, यानी नून साकिन जिस नून के ऊपर जज़म होगी उसको नून साकिन कहते हैं, और 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए उस सूरत में इदगाम होगा, यानी पीछे वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे अगले लफ्ज़। जब भी तनवीन होगी उस सूरत में हमने इदगाम करना है, यानी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर पढ़ना है। और किस वक्त पढ़ना है? जब भी नून साकुन होगा और उसके बाद हरूफ यरमलून के हरूफ में से कोई भी हर्फ हो, उस सूरत में हमने इदगाम करना है, यानी कि मिला के पढ़ना है। और 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अगर तनवीन भी होगी उस सूरत में भी हमने इदगाम करना है, यानी कि 2 ज़ेर को नहीं पढ़ना, 2 पेश को नहीं पढ़ना, 2 ज़बर को नहीं पढ़ना, बल्कि हमने इदगाम करना है, अगले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है। अब किस तरह से पढ़ना है? पढ़ना इस तरह से है हमने कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को नहीं पढ़ना, बल्कि एक ज़बर को अगले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है। ये हमारे ज़हन में होना चाहिए कि जिस भी जगह पर हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो उस सूरत में हमने अगले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना है। अब हरूफ यरमलून के 6 हर्फ हैं, इनमें से 4 हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर इदगाम माअल गुन्ना होता है, और 2 हरूफ ऐसे हैं जिन हरूफ पर इदगाम बिला गुन्ना होता है। यानी कि 2 हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर हम गुन्ना नहीं करते और उनको मिला के पढ़ देते हैं, और 4 हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर हम गुन्ना करते हैं। और ये 2 इक़साम हैं, इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम माअल गुन्ना। इन 2 इक़साम को जब हम जान लेंगे तो हम अच्छी तरह से इदगाम के कायदे को समझ सकेंगे कि इदगाम किस तरह से हमने करना है। जब भी लाम और रा आएगा, हमने यहाँ पर इदगाम तो करना है लेकिन गुन्ना नहीं करना। और इसके अलावा जो 4 हर्फ बाकी हैं उनके ऊपर हमने इदगाम करना है और साथ गुन्ना भी करना है, यानी थोड़ा सा हमने खींच कर पढ़ना है और आवाज़ को अपने नाक के बांसे से गुजारना है। अब हम मश्क करते हैं इन कायदों की कि इनको हमने किस तरह से पढ़ना है। अगर हम कोई भी हर्फ हो, सबसे पहले हम
نون ساکن کو دیکھتے ہیں اور یا کو دیکھتے ہیں کہ ان پر ہم نے ادغام کس طرح سے کرنا ہے۔ جیسے کوئی بھی لفظ ہو، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے ہے من یکل، اب ہم نے نون ساکن کے بعد یا کو پڑھا، نون کو چھوڑ دیا، نون کو نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں پر ہم نے ادغام کیا ہے نون ساکن ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد حروف یرملون میں سے حرف یا آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر ادغام کرنا ہے اور ساتھ گننا بھی کرنا ہے، جیسے من یکل، من یکل۔ اگلا حرف دیکھتے ہیں، جیسے ہے من والن، اب ہم نے اس کو من کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ من و لن کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے اس طرح پڑھنا ہے من والن، من والن، کیونکہ نون ساکن کے بعد واو آ گیا، واو ہونے کی وجہ سے ہم نے اس پر ادغام کیا اور ساتھ غنہ بھی کیا، من والن، من والن۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھتے ہیں، جیسے ہے من مالن، اب ہم نے نون کو نہیں پڑھا، آگے میم کو میم سے ملایا، کیونکہ حروف یرملون میں سے ہے میم، اور میم حرف جو ہے اس کے اوپر ہم نے ادغام کرنا ہے، نون کو نہیں پڑھنا، جیسے ہے من مالن، من مالن۔ اسی طرح اگلا حرف دیکھتے ہیں، جیسے ہے من نعمتن، من نعمتن، اب نون پہلے جو نون ہے وہ ساکن ہے، اس کے بعد اگلا جو نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے، ہم نے پیچھے والے نون کو نہیں پڑھا بلکہ اگلے نون کے ساتھ میم کو ملا کے پڑھا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے ادغام کیا ہے، من نعمتن، ساتھ ہم نے غنہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح اگلا حرف ہے، جیسے ہے یومئذ یوم، یومئذ یوم، اب ہم نے زال کے نیچے دو زیر ہیں، تنوین کا قاعدہ اس کے اوپر اپلائی ہوا ہے، اور اس کے بعد یا یرملون میں سے ہے، اس کی وجہ سے ہم نے دو زیر کو نہیں پڑھا بلکہ ہم نے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے یومئذ یوم۔ اسی طرح اگلا حرف دیکھتے ہیں، جیسے ہے نوح و عاد، اب ہا ہے، اس کے نیچے دو زیر ہے، ہم نے دو زیر کو نہیں پڑھا بلکہ واو کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، جیسے ہے نوح و عاد، نوح و عاد۔ اب ہم نے خا کے نیچے دو زیر کو نہیں پڑھا بلکہ اس کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ اسی طرح ہے کتاب مبین، کتاب مبین، اب با کے نیچے دو زیر ہیں، آگے یرملون میں سے میم آ گیا، اس کی وجہ سے ہم نے با کے نیچے دو زیر کو نہیں پڑھا بلکہ میم کو، با کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ اسی طرح اگلا حرف ہے، اگلا الفاظ ہے، جیسے ہے شیئن نقورن، شیئن نقورن، اب ہم نے حمزہ کے نیچے دو زیر کو نہیں پڑھا بلکہ ایک زیر کو نون کے ساتھ ملا کے کر پڑھا ہے، کیونکہ نون جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے ہم نے دو زیر کو یعنی تنوین کو نہیں پڑھا بلکہ اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ اسی طرح ہے بِأَحِلَّ، بِأَحِلَّ لَكُمْ، بِأَحِلَّ لَكُمْ، اب یہ جو ہے ہم نے خا جو ہے اس کے نیچے دو زیر ہیں، لام کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، اب یہ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام بالا غنہ، ادغام مع الغنہ۔ اب جہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے اس کا قاعدہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب لام اور را کے اوپر ہم نے ادغام بلا غنہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا، غنے کے بغیر پڑھنا ہے، ادغام تو ہم نے کرنا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا، جیسے ہے
बी आखिलकुम, बी आखिलकुम। अब हमने इसको जल्दी में पढ़ा जहाँ पर हमने गुन्ना नहीं किया। आगे देखते हैं, जैसे समारातिर रिज़्क़न, समारातिर रिज़्क़न। अब ता है, ते के नीचे दो ज़ेर है। अब दो ज़ेर को नहीं पढ़ा और ना ही हमने इसके ऊपर गुन्ना किया। अगले लफ्ज़ हर्फ के ऊपर हमने इसको मिलाया जब ते को रा से, तो तिर रिज़्क़न। अब हमने जहाँ पर गुन्ना भी नहीं किया। इसी तरह आगे देखते हैं। अब लास्ट एक हरूफ चेक करते हैं, जैसे है अज़ाबुन वासिबुन, अज़ाबुन वासिबुन। अब हमने अज़ाबुन करके नहीं पढ़ा बल्कि बुन वासिबुन पढ़ा है, क्योंकि बा के ऊपर दो पेश है, उसके बाद जरमलून में से है वाव, वाव हरूफ जरमलून में से है, इसलिए बा को वाव से मिलाकर पढ़ा और अज़ाबुन वासिबुन करके हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी क्लास समझ में आई होगी, आपके ज़हन में ये कायदा बैठ गया होगा। इंशाअल्लाह कल की क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।